Guys, tuturuan ko po kayo kung paano mag-steady. First, kick. Kick. Parang kick. Parang ganito. Parang ganyan. Tapos, ganun. Ganun. Parang ganun. 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 Parang ganyan. Tapos, parang ganito lang siya, guys. Tapos, pag gaganon ka, gaganon ka. Parang ano, pag gumanon ka, tapos gaganon ka. Nahirapan din ako minsan eh. Parang ganun. Ayun guys. So, magsabi na po kayo ng tutorial. 3 minutes yun eh.